हाय हेलो जय जगन्नाथ। आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भल थे मु भी भलरे अच्छी। आज आपण भल ब्लॉग आसी आपण मान मो ब्लॉग भल लगुले सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे। आज सकाळ मॉर्निंग बहुत भल थिला, भल भी थिला खराब भी थिला कहीं आज सकाଳେ बहुत कुहुड़ी होती मेघुआ कर थंडा लगुच। दिन में 10टा पर बहुत गरम लगुच। तो आपण मु भल ब्लॉग आनी गेस करूँ कौन आनी। आज आनी मु देसी कुकुड़ा। आज देसी कुकुड़ा झोल खाइबा आमे। तो वीडियो को आगो को देखंतु। आपण मानक पई मु देसी कुकुड़ा झोल केमती रांधिबे कौन केमती का सब से बनइबे देखन चलंतु देखिबा। पानी पूरा गरम ही कि पानी पूरा गरम है बाप रे पूरा फुटिलानी। तो करेईटार गोड़ेला बेलू ना माने बुड़ेला बेलू हबनी से धमाक खुलिया पड़ो। काटुलीटा को मारिदेल काटुली जाऊ आ कौन कर आज इच्छा है खाइबा। हाय कपड़ा से अच्छे कपड़ा टंग हाँ हाँ ओल्लैकी रखी दियो नने कला हो पर देखिबा हाथ रे गरम पानी ठीक एक्सपीरियंस अच्छी मोर। गरम पानी कहीं देले मुझे भी जानी छी गरम पानी देले रूम भल छाड़ जे अच्छा बाडीटा धर के गुड़ गुड़ा बाप रे बहुत ताती रे। शीत दिन रे ताको गरम पानी गधे दो। हां ये गाधुआ ता इच्छा टिके पर तू तो खाई क्या सारी आपरे किसी बजबे ताको धोई दबो उड़ी दो ना उड़ीबानी ए जे छोटो छोटो रूम गुड़ा अछि तो आम केते उठे उठी परिबन ना ताको टिके पुड़ी देला परे से पूरा परिष्कार हो तापर धोई देगी बासी बनी पूरा ना ना किछ कुकुड़ा से खाओ न से किने रूम रो सिकिवा पई तो भल से धोइयो कोला लागे देसी कुकुड़ा ना बोइले रही चोला कथा आ लूण मारन ता देसी कुकुड़ा झोलो टी खाइ दिने भी ता कथा
देखा गोटे की रूम ना गोटे की रूम ना संकी देनी जे गोटे की रूम अच्छी गोटे की रूम ना पूरा परिष्कार केवल ताको धोईदेले पूरा ठीक हो अंडा वाला फाटी रहे नालिया ना नालिया चावल
ଛ ଆମେ ସବୁ ରୋଷେଇ କଲି ତାପରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଜେଇଛେ ମୋ ଭାଣିଜି ବଡ଼ ଭାଣିଜି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମେ ପାର୍ସଲ କରିଦେବୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେମିତି ରୋଷେଇ କଲି ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ରୋଷେଇ କଲି ଖାଇଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖାଇଲୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ତ ଜୀବନ ଆମର, ଖାଇବା ବୁଲିବା ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ଆଉ କିଛି ଏମିତି ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତ ଜୀବନ କାହାର କେତେ 60 ବର୍ଷ ଦେଉଛି, କାହାର 20 ବର୍ଷ ଦେଉଛି, କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜାଣିପାରିବୁନି ନା। ତ ଯେତିକି ବି ସମୟ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେତିକି ସମୟରେ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମିଳିବ ସେୟା ଖାଇବୁ, ଆଉ ଯେମିତି ଯେ ସମୟରେ ଯେମିତି କାଟିବା କଥା ସେ ସମୟରେ ସେମିତି କାଟିବୁ। ଆଉ ଭାବିବୁନି ଆଜି ଭଲ ଖାଇବୁ, ଭଲ ମିଳିଥାନ୍ତା କି, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମିଳୁଛି ସେୟା ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆମର ଦୁଃଖ ଜୀବନ ବି ସୁଖରେ ଯିବ। ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଜପନ୍ତୁ। ସମୟ ପାଉଛନ୍ତି ଯଦି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ମନ୍ଦିର ଏବେ ବର୍ଷେ ତ ଯିବୁନି, କାହିଁକିନା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ବର୍ଷେ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଘରରେ ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ କାଶ ଆମେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତୁ ଯଦି ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଦେଖେଇ ପାରିଲୁନି। ତ ବର୍ଷେ ପରେ ବାପାଙ୍କର ବର୍ଷିକା ଗଲା ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏଠି ଇମାମି ମନ୍ଦିର, ନୂଆପୁର ଯେଟା କୁହନ୍ତି, ଖିଚରା ମନ୍ଦିର, ଏସବୁ ବୁଲେଇବୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ତ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତ ଆପଣ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଚଲାପଥ ଶୁଭମୟ ହଉ, ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭରେ ଯାଉ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଡାକନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଏତିକି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।